Welcome mga kagoys. Yata Inmax version 3 diri nga bagong release. Daya akong mga kauban nga kinakusgan diri sa Yamaha. Ay, tanawon lang na to. Ate mo sumo. Balik. Kasi mo katawa na. Sa ganahan mo purchase dia og second hand or brand new, ari lang mo sa Yamaha Disc Marketing Serious minya na ami dagang available karon. Di ami pinaka-update nga among manghinluay dia si Iralyn Dagas og si Angelo Historia. Di pa si Gungho nga murag nagsamok-samok ra. Murag tanaw-tanaw ra man siguro ning usa dire. Ang kini kay hapit na mahamag install og limpyo aw taw dato na ning tubila gasolina aron matistingan natog paandar. Oh, pak, diara, limpyo na kayo. Naka-hazard na. Perting sinawa. Klaro pa sa imong agtang ang yang tail light, signal light, klaro na kayo pero sinaw pag yung nagsa. Sa pamain nyo gihuat, like and share my videos. Comment lang sa comment section.